Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now we are going to review. Kita akan mereview your grammar exercises, latihan grammar kalian by reading and translate ya, dan menerjemahkan every sentence that you read dari tiap kalimat yang kalian baca. Dan we divide it into two group 1A, B. Jadi kalau ada jadi bagian A, di sini bagian A, jawabnya B. Kemudian dia baca dulu, kemudian terjemahkan, kemudian kalian jawab, kemudian terjemahkan. Are you ready? We start from page 42. Kita mulai dari halaman 42. Ready? Exercise bersama dulu. Exercise 26. 1, 2, 3. Exercise 26. Latihan. Latihan sentence practice. Praktek. Kalimat. Direction. Arahan. Complete the questions with what or who and is or are. Lengkapi pertanyaan dengan what, how, who, dan is atau are. Kita Ya, kalian ini nomor 1. 1, 2, 3. 1A. Who is that woman? Translate. Siapa wanita itu? You read. 2B. She's my sister. Her name is Sonia. Dia adalah kakak perempuanku. Namanya Sonia. Bukan kakak, itu kalau sister, saudara. Saudara perempuanku. Namanya Sonia. Oke. 2A. What are those things? Apa benda-benda itu? Benda-benda itu. They're ballpoint pens. Mereka adalah pulpen. 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 Oke, 3A. 3A. Who Who is that? Siapa itu? 3B. That's Miss Walensky. Itu adalah Itu adalah Nona Walensky. 4A. What is this? Apa ini? For me, that's my notebook. Itu adalah buku catatan dalam baruku. Oke. 5A. Look at those people over here. Over there. Over there. Salam itu. Nasmi. Lihatlah orang-orang itu di sana. Lihatlah orang-orang itu di sana. Who are they? Siapa mereka? 5B. I'm not sure. Saya tidak yakin. But I think they're new students from Thailand. Tapi menurutku mereka adalah murid-murid dari Thailand. Tapi saya kira mereka adalah, Murid-murid. bukan menurutku, tapi saya kira Mereka adalah murid baru dari Thailand. Oke. Next. 6A. What is your name? Siapa namamu? 6B. Anita. 7A. Who is your grammar teacher? Siapa guru grammarmu? 7B. Mr. Cook. Tuan Cook. 8A. Who are your favorite teachers? Siapa guru-guru favoritmu? 8B. Mr. Cook and Miss Rosenberg. Tuan Cook dan Nona Rosenberg. 9A. What is a rabbit? Apa itu? Apa itu seekor kelinci? 9B. It's a small furry animal with big ears. Itu adalah Binatang kecil binatang kecil dengan telinga besar.
Pain A. What are bats? Apa itu? Itu kelelawar. Then B. They're animals that can fly. Mereka adalah hewan-hewan yang bisa terbang. They're not birds. Mereka bukan unggas. Unggas. Oke, sekarang kalian bagian A, you part A without translation, tanpa terjemahan, you answer and without translation. Masih ini? Nah, oke, understand? Without translation, tanpa terjemahan. Directly, ya. Ya, langsung aja baca soalnya, kalian langsung menjawab saja tanpa terjemahan. 1A. Who is that woman? Siapa wanita Nggak usah terjemahkan. She's my sister. Dia adalah Two A. What are those things? Their Oh, point hands. 3A. Who is that? That's Miss Walensky. 4A. What is this? That's my new notebook. 5A. Look at those people over there. Who are they? B. I'm not sure, but I think they're new students from Thailand. 6A. What is your name? 7A. Who is your grammar teacher? B. Mr. Cook. 8A. Who are your favorite teachers? B. Mr. Cook and Miss Rosenberg. 9A. What is a rabbit? B. It's a small furry animal with big ears. 10A. What are bats? B. They're animals that can fly. They're not birds. Nah, lanjut aja, lanjut. Cari dulu yang anu. Ya, ini mau, langsung. Sudah dicek toh? Page 47. Oke, pindah lagi. Ini lagi, diskusi. Sudah ini. Ini, kita lihat jadi Carlos. Sampai eksersisnya ini. Oke, kita masuk. Carlos belum ya? Sudah semua. 38 belum. Jam 38. Kenapa? Oke, kita pindah ke 55. We move to 55. My mother and father. Jam mau itu. ya, 55. Nah, ini simple present. Simple present ingat ya. Ayu Dewi ketemu per 1. He, she, tambah S. Per 1 tambah S. Ya, misalnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Kalau Abil kan he, she, it. Dia menjadi goes. Menjadi go, goes. Go, goes. Ini atau go, goes. Oke. Read together atau ganti-gantian? Ya, read together. Udah read together yang duluan. Oke. 1, read the instruction, baca perintahnya, and then translate. 1, 2, 3. Exercise 3. Latihan 3. Sentence practice. Praktik Kalimat. Directions. Arahan. Choose the correct completion. Pilih jawaban. Ya, cocok nih. One. My mother and father eat breakfast at 7 every day. Ibuku dan ayahku makan sarapan setiap jam 7 setiap hari. Oke. 2. My mother drinks tea with her breakfast. Ibuku minum teh dengan sarapannya. 3. I take a bath every morning. Saya mandi setiap pagi. 4. My sister takes a shower. Saudara perempuanku mandi. Belum? Ya, jalan. 5. I start
Study. Study. English with my friends. Saya belajar bahasa Inggris bersama teman-temanku. We walk to school together every morning. Kami pergi ke sekolah bersama setiap pagi. Class begins at 9 every day. Kelas dimulai. Bukan dimulai, mulai. Kelas mulai setiap jam 9 setiap hari. It starts at 12 for lunch. Itu berhenti setiap jam 12 untuk makan siang. 9. We eat in the cafeteria. Kami makan di kafetaria. 10. My friends and I go home at 3 every noon. Saya dan temanku dan saya pergi pulang ke rumah setiap jam 3 setiap sore. Translate. Oke. Dulu. Ini lagi, bawahnya nih. Belum ini. Sudah dibaca nih? Oke. Nah. Ini sudah ini di. Kemudian sabar. Sudah semua. Ini akhiran CH yang datanya tadi ada toh? Page 61, halaman 61. Jadi ilmunya adalah apabila kata kerja tersebut akhiran SH, CH, apalagi SS atau X, maka untuk subjeknya he, she, it ketambahan ES kan? Ya, oke. Now you read and translate. Baca dan terjemahkan. Ready? 1, 2, 3. Exercise 12. Latihan 12. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions. Arahan. Use the verb in italics to complete the sentence. No, complete. Gunakan kata kerja di dalam italics Garis miring. dalam garis miring untuk melengkapi kalimat-kalimat. 1. Brush. Alice brushes her hair every morning. Alice menyisir rambutnya setiap pagi. 2. Teach. Alex teaches English. Alex mengajar bahasa Inggris. 3. Fix. Jason fixes his breakfast every morning. Jason mengisi. Mencampur. Mencampur sarapannya setiap pagi. He makes eggs and toast. Dia membuat telur dan roti. Ya, toast, roti. 4. Sonya drinks tea every afternoon. Sonya meminum teh setiap sore. 5. John often watches television at night. John biasanya menonton televisi setiap malam. Peter always kisses his children good night. Peter selalu mencium anaknya setiap malam. Bukan setiap malam, at night, di malam hari. 7. Where Dina usually wears jeans to class. Dina biasanya mengenakan jeans untuk kelas. 8. Wash. Eric seldom washes dishes. Eric jarang mencuci piring. 9.
Yawns. When Jack gets up in the morning, When Jack gets up in the morning, ketika Jack bangun di pagi hari, he stretches and yawns. Dia menggaruk dia menggaruk dan menguap. Oke. Bawahnya lagi. Ini exercise 14. Sudah minum kerja tadi, toh? Exercise for, wait, 1, 2, 3. Exercise. Habis ini istirahat. from practice. Direction. Betul, latihan 14. Bentuk praktek bentuk kata kerja. Praktek. Complete the sentences with the words in the days and night. Ya, saya mau terjemahkan ini. Gunakan kata-kata di dalam catatan, tambahkan S atau ES, dan praktek membaca cerita dengan suara nyaring. Nah, suara nyaring toh? With a partner or in a small group. Dengan seorang rekan atau small group. Berarti sekarang ini small group, kelompok yang kecil. Oke, read and translate. Baca dan terjemahkan. Ready? 1, 2, 3. Laura leaves her office every night at 5 and takes Laura meninggalkan Berangkat Laura berangkat ke kantornya setiap jam 5. Naik bus dan naik bus pulang ke rumah. pulang ke rumah. She has a regular schedule every Evening. Dia mempunyai jadwal yang teratur jadwal yang teratur setiap malam. malam. She cooks dinner and then sits down to eat at 6. Dia memasak makan malam dan duduk Untuk makan makan pada jam 6. After she washes the dishes, she turns on the TV. Setelah dia mencuci piring-piring, dia menyalakan menyalakan TV. She usually watches news. and then a movie. Dia biasanya Dia biasanya menonton berita-berita dan kemudian sebuah film, sebuah film. sebuah peleng And she takes a shower. di malam hari. Pada jam 9 dia mandi pancuran. Oke. After shower. Dia selalu menyikat giginya setelah dia mandi. Dan selalu dia mengambil buku dan membacanya. lalu dia mengambil sebuah buku dan kemudian membaca di tempat tidur untuk sesaat. She usually falls asleep before 10. Dia biasanya jatuh ketiduran sebelum jam 10. Nah, begitu manusia orang dulu. Kalau manusia zaman sekarang tidak bisa nih begitu kelihatannya karena main HP dulu sebelum tidur. Kalau yang orang dulu baca buku sebelum tidur. Oke, istirahat 7 menit. Thank you. Halo Reza, ini Reza di negeri jauh menonton, dari Jawa sepertinya. Oke, bye. Oke, ntar lagi ya kita si video saya langsung. Thank you for watching.